नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे क्या भारत इस तरफ भी तवज्जो देगा कि वो जो उसकी पॉलिसियां हैं और जो वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज़्म है वो किस तरीके से वहाँ की अक़लियतों के ऊपर यानी कम नंबर रखने वाले मजहबी सकाफ़ती तबक़ात के ऊपर असरानंदाज हो रहा है। और ये सवाल इसलिए अहम है कि जो दिल्ली में कार बम धमाका हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के नज़रियाती मजहबी समाजी इशू से बढ़ के अब ये उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को और उससे बढ़ के ये कि इलाक़ाई सलामती के सवाल को जाके टच कर रही है और उस पर असरअंदाज हो रही है और किसी बड़े ख़तरे को जो है वो ट्रिगर कर सकती है। और इसी तनाजुर में आज हम देखेंगे कि जो इंडिया में जो होम ग्रोन रेडिकलिज्म है वो है क्या, उसकी डायनामिक्स क्या है। लेकिन आगाज़ हम करेंगे कि जिस खदशे का हम इजहार कर रहे हैं पिछले 3-4 रोज़ से कि ये जो दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसका जो रुख है उसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक ख़ास रुख के ऊपर उसकी जो है इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं ताकि वो किसी बड़े तसादुम की तरफ इस खत्ते को लेके जा सके। तो आज जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने इंडिया में जो दहशतगर्दी के हमले के ऊपर और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि यकीनन जो इंडिया है उनकी एजेंसीज़ हैं वो बहुत माहिराना तरीके से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और जब मेरी उधर बात हुई अपने हम अज़हर के साथ तो हमने इसके बहुत सारे पहलुओं पे बात की और ये कि ये इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये एक बड़ी चीज़ बन जाए। बड़ी चीज़ जो है वो वही है कि इंडिया जो कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जो है सिंदूर उसके अंदर पास है और जो है टू जो है किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। तो ये एक उससे मिलती हुई कड़ी है और इन खदशात का इजहार अब बाकायदा अमेरिका ने भी कर दिया है। और ये वो अमेरिका है जिसका क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप लेते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर किया था 4 दिन की जंग के बाद, स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया को उनके बार बार इस बात को दोहराने से और ख़ास तौर के ऊपर जो त्यारों का जब जिक्र करते हैं 5 से वो 7-8 तक चले जाते हैं तो उसके ऊपर खासी ज़ाहिर है कि हज़ीमत का सामना करना पड़ता है और एक ख़ास चिढ़ उसको इंडियन सरकार को हो गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। लेकिन इस हमले के लिए जो उन्होंने आज माइको रूबियो से बात हुई तो उसमें इस खदशे का इजहार किया गया। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन का इन्हिसार इसके ऊपर है कि ये रुख क्या इख्तियार करती है। और एक ख़ास पहलू जिसकी तरफ हम बार बार आपकी तवज्जो दिलवा रहे हैं वो ये कि इंडिया के अंदर भी जो है होम ग्रोन रेडिकल सेल्स हैं और ये आज की बात नहीं है और बल्कि ये बहुत पुरानी बात है। और ये आप स्लाइड देखें तो ये हमने दिसंबर 2021 17 दिसंबर 2021 की जो है यूएस की रिपोर्ट जो सालाना दहशतगर्दी के हवाले से जारी होती है, ये उसका एक तराशा है। उसको देखिए, गौर से देखिए और पढ़िए। वो कहता क्या है कि इस्लामिक स्टेट हैज़ 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स। और ये जो है बड़ा कंसर्निंग है और ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके अंदर भी एक एलिनेशन है। वो रियासती पॉलिसियों की वजह भी हो सकती है, वो बीजेपी की एक पूरी हिस्ट्री। और जब नरेंद्र मोदी जो हैं सीएम थे गुजरात के तब से लेके प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने जिस तरीके से जो संघ परिवार की आरएसएस की जमातों को खुली छूट दी उसके बाद से एक ख़ास एक मिजाज भी जो है वो मुसलमानों का बनना शुरू हुआ। और वो ग्लोबल जो टेंडेंसीज़ हैं जिहाद की, रेडिकलिज्म की, उससे भी ज़ाहिर है कि उनका एक्सपोजर तो पहले था और उसका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन सिमी की सूरत में
ہمیں سامنے نظر آتا تھا، اور کبھی انڈین مجاہدین کے تناظر میں ہمیں سامنے آتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب یہ جو ایشو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کا، بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پورا انڈیا کا جو ڈومیسٹکلی ڈریون پورا ایک فنومنن ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سری نگر میں اننت ناگ کے اندر جو پوسٹر والی بات ہوئی، اور اس کے بعد سے جو ہے ان کے ڈاکٹر کو سہارنپور سے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، وہ ایک سلسلہ لگ رہا ہے۔ اور کل ہم نے کنٹراڈکٹری اس کو بھی دیکھا تھا، اور گجرات کے اندر جو اسلامک اسٹیٹ کے ایک ڈاکٹر پکڑے گئے تھے، اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ تو آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو کچھ اور اس طرح کی خبریں بھی بتائیں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا بے شک ایک انڈیا کا چیپٹر الگ بھی ہے، خطے کے اندر اسلامک اسٹیٹ خوراسان بھی ہے، اور اسلامک اسٹیٹ گلوبل بھی ہے، وہ کیسے انڈین سٹیزنز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے، ریکروٹ کرتی ہے، اور یہ انفلوئنس کرتی ہے تمام مسلمانوں کو، ڈائسفورس کو، یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، مسلم کنٹریز کے اندر مسلمان ہوں یا انڈیا کے مسلمان ہوں۔ اور یہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے، اور اس کا ایک اور ثبوت یہ کہ انڈیا کی ٹائمز آف انڈیا کا اکتوبر 2023، صرف 2 سال پہلے کی ایک خبر ہے، اس کو دیکھیے، اور یہ بڑی اہم خبر ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک شاہنواز نامی جو ہے وہ انڈین کو جو ہے پکڑا، جو NIA کو موسٹ وانٹڈ تھا، اور اس کو دلی پولیس نے پکڑا، اور وہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر IS کی ریکروٹمنٹ میں، کہ پراپیگنڈا کے اندر، اس کے اندر شامل تھا۔ اور پھر یہ کہ اکتوبر 2025 اب قریب آ گئے ہیں ہم، اس حملے سے، جو دلی کار بم کا حملہ ہے، ایک ہم نے کہا تھا کہ 2 دن پہلے کے اریسٹ گجرات میں ہوئی تھی، اور ایک اور یہ اریسٹ جو ہے NDTV کی خبر، جو کہ 29 اکتوبر کو پونے میں ایک جو ہے ٹیک کو پکڑا گیا، جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا، AK-47 جو ہے رائفل کے، اس کے فوٹوز برآمد ہوئے، اور اس کے پاس اسامہ بن لادن کی اسپیچز بھی محفوظ تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا تھا، اور کہانی تو شروع ہو گئی تھی 2014-15 میں، جب IS گلوبل بن گئی تھی، اور انڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے نرسوں کا ذکر کیا تھا، پیرامیڈیکل سٹاف کا ذکر کیا تھا، انڈین اوریجن کا، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ مسلمان اس کے اندر شامل تھے، بلکہ اس میں جو کیرالہ سے جو ہے کچھ کرسچن نرسز بھی جو تھیں، وہ کنورٹ ہوئی تھیں، اور انہوں نے داعش کو جوائن کیا تھا۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب ایک 32 سالہ US ریٹرنڈ انجینئر سلمان محی الدین کو بھی جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، جو IS کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے، اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جو دلی کے اندر جو ہے مقیم تھیں۔ تو یہ اس طرح کے بے تحاشا آپ کو جو ہیں شواہد جو ہے مل جائیں گے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا، اور اس کے اوپر لٹریچر بھی، خود انڈین جو ہیں ایکسپرٹس ہیں، ان کا لٹریچر آپ دیکھیں گے، گوگل کریں گے، اور تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس ریسرچ کا فائدہ کیا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھاتی ہیں، کیا ان کے تحقیقاتی ادارے اٹھاتے ہیں، یا پھر وہ ایک obsessed ہیں کہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے انڈیا کا، اس کو ہی ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور جب آپ ایک خاص مقصد ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کا ویژن جو ہے انویسٹیگیشن کے اندر بھی ٹنل ویژن بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ ادھر ادھر کم دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو کھینچ توڑ کے، مروڑ کے چیزیں جو ہے کنیکٹ تو کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہوں گی، کیونکہ جو مسئلہ انڈیا کے اندر ہے وہ وہاں پہ موجود رہے گا، اور بار بار وہ سرفس پہ آتا رہے گا، ٹریگر کرتا رہے گا۔ اور یہ کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا میٹیریل ملا ابھی تک فرید کورٹ سے، اور وہ تو کئی بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، تو یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ ابھی تک اس پورے سیل کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان میں رہنے والے سو کالڈ گروپوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر میں نے پروین ثانی کی جو ہے ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کو آپ پڑھیے کہ وہ
क्या बता रहे हैं कि जिस खदशे का हम इज़हार कर रहे हैं उसी को इंडोर्स कर रहे हैं, और फिर ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए आने वाला साल, मोदी के लिए आने वाला साल जो है वो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर तो होगा, जियोपॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा जो स्ट्रेसफुल होगा। अगर ये इस तरह की हालात हैं और मोदी सरकार जो है वो दबाव के अंदर आती है, तो क्या वो इस वाक़ये का रुख जो है मोड़ सकती है पाकिस्तान की तरफ? इसका जवाब भी इसी ट्वीट के अंदर है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आप पढ़िएगा और कोशिश कीजिए कि हम जितने भी ये पूरी एक जज़्बाती माहौल और फ़ज़ा जो बनी है, उसमें कोई उम्मीद की किरण ढूँढें और कोशिश करें कि हम जो है अमन के लिए और की बात को आगे लेके चलें और अपने तज़ियों के अंदर सिर्फ़ हक़ाइक़ को सामने रखें, व्यूज़ को ब्रॉडर करने की कोशिश करें, ना कि ये कि जो नैरेटिव अ, जो रियासत उधर की इधर की हमें जो है वो अ, खिला रही है, हमारे ज़हनों पे मुसलत कर रही है, उसके चुंगल में आ जाएँ। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मीडिया अभी तक कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस नफ़रत की आग को जो है एक मर्तबा फिर भड़काया जाए और दोनों मुल्कों को फिर मई वाली पोजीशन पे लाया जाए। तो बेहतर हक़ाइक़ के पर मबनी तज़्ज़ियों के लिए जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे एक और बड़े अहम मौज़ू के ऊपर।